ब्लक कमिटी बाय जुगाल रिजार्व पिसा कासार विद्या कुमार वाजापारा तिप्रा मथानी तिनी पांडानी बरंगनि YTF राज्य बेरेमनि वर्किंग प्रेसिडेंट हलिउड चाकमा ताई आरो मानजा फाइनायसिनि साधन चाकमा बुकुक हिरोनी देवबर्मा और आसुकजाक तापसी देवबर्मा रीना देवबर्मा इनके आरो सिनी ब्लक प्रेसिडेंट इनके YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट जतन खा हामजाकमा जानो गई जरा तिनी मीटिंग फुं থেকে आसुगै जरा नाइसिं तनाय ताकु बुकुसं जतन आनी खानि हामजाकमा जानो गई बाराते सिकन पे कक सनाय जराबो पाइते होई तखा कक थाइसे बखा कलायो ताकु बुकुक सं बियां ब्रु कबाय रेसामं काइसा तंगो कलिकातानि बंगबासी परेया देशी अत्यंत नांगकुमानि कक थाइ रेसामं आबो 1949 साल 15 अक्टोबर থেকে ত্রিপুরা ভারত বাই যুক্ত অংমানি পরে जे परे नायते नायखा कांग्रेस निबो परे पे नायफिलेखा सीपीएम निबो नायखा ताबो बीजेपी निबो नाय तंखा जों ताबो आबोनि बागै तिनि থেকে প্রায় অনেক বছর আগে ताबो तो गाड़ी घोड़ा चली आबो गाड़ी घोड़ा चली आछिन खूब संगठन खायनानि बागै थालसरा बाजार लागे सामुनो बाजार থেকে 23 किलोमीटर থেকে थालसरा प्राय 7 किलोमीटर 30 किलोमीटर लामा हिमै जों संगठन मा खायो पारा मीटिंग मा खायो विद्या कुमार वाजापारा हिनै खरकसा थालसरा बाजार गाना थांपुरो खरकसा मास्टार प्राइवेट फोरोंगिरि दंगो 2 दुगुने 3 मास्टर छात्र खरसा साजाखा सार आरोबा 2 दुगुने 4 सुजा गुले नोंदे मास्टर ना आं मास्टर आं जा सा नोंसो मा फरायनायाबो इनै मास्टर छात्रनो सागो इंगेबो 2 दुगुने 3 आंबो मुनियै बिनि गाना मा थांखा परे फोरोंनि तंखा बनो 2 दुगुने 3 नों मास्टर ते आं मास्टर या आं प्रक्सी हिसाब प्रक्सी माने आफुगो अनेक मास्टर ग्रामे गंजे पाहाड़े पर्वते मास्टर तंगिया कासालनि बर' बहुत 500 टाका 600 टाका मासुरा एक बरफ ना गई प्रक्सी टीचर सानाबो इनके लेखा करी पढ़ा करी फोरोंमान इनके बा 2 दुगुने 3 जागानो कालाय तंखा इनके 2 दुगुने 3 कालाय तंखा इनके चिनी बरफ चुनुखा राजनीतिगत भावे चुनुखा गोबां साल गोबां दिन हा साकागो राजत्व खाइथांका शासन क्षमता खाइथांका गणतांत्रिक भावे যদি বলে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত না হয় পশ্চিম দিকে উদিত হয় পূর্ব দিকে অস্ত যায় ইনি সাজা খায় চিনি বড় ইয়াফা খরমাসং হ কমরেড টিকনো তঙ্গো হবো সূর্য সাল পশ্চিম দিকে সে কাগো পূব দিকে সে থাঙ্গংকাই মা ইয়াফা মা খরবো কমরেড নিনি নগো বড় খামিয়া হাবজাক নি তাকুকসা বড় খামিয়া इंगे ताकुकसा ताकु बुकुं बिसिनिबो जिं फाराग मांगलायो कारण राजनैतिक की राजनैतिक जुदि बुफायं जुदि अन्न दल खायो बुफाय बुरा जुदि अन्न दल खायिंगाय सीपीएम खायिंगाय सीपीएम बाय साजागो नों बुफायं बाय ककमा साया मुताय रुइसे माइसालाय मिया नु खंसानि बरफ जिनि बिसिङा मताहाय बिबेक जिनि बिसिङे जे हामजागलायमानि बिसिं जिनि जे बिबेक खायो जिनि समाज जाति ताकु बुखंनि बिसिङो आमन बागे फाराग खायका साबो बन्दामी राजनैतिक सुविधाबादी राजनैतिक दल যারা প্রতি মুহূর্তে প্রতি সময়ে সুবিধাবাদী রাজনীতির মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যে ঐক্যতা আমাদের মধ্যে যে সংহতি সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য যেভাবে অপপ্রয়াস চালিয়ে আজকে দীর্ঘদিন 25 বছর চুনুখা বামফ্রন্ট সরকার আগে কেকা চিনি কোন সাধারণ অধিকার করিকা জায়গা কই জায়গা মারি নাই নোক করি না নোক মারি নাই চিনি বড় বিগরা কালাই তঙ্গো অথচ বামফ্রন্ট সরকার 10ম সংশোধনী ভূমি সংস্কার আইন তৈরি খাইয়ে
একটা কালো আইন, যে আইন বেশি সুযোগ দङ সয়কানি মাত্র জায়গা মানায়, বাকি জায়গা টংখায় আবো বেআইনি বেদখল খাইয়ে সরকার বইন বিলি বন্টন খাইনাই আবো দেখে সাজাখা দশম সংশোধনী ভূমি সংস্কার আইন তামা খাইতে খাচ্ছিনি বড় রং আমাদের गोबां সিত্রা আইন তৈরি খাইকা, যে আইনের মাধ্যমে যিনি বড় রং ধ্বংস খাইনানি বাগৈ সিপিএম মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেকটা ইলেকশন ফাইকে তামো সাজাখা সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতা, অষ্টমবারের জন্য ক্ষমতা, বরাবরের ক্ষমতা ফাইতে এমনভাবে ক্ষমতা ফাইকা যিনি শেষ পর্যন্ত টংনানি চানানি जों কসবই থাকা দেরাগাই থাকা গোবিন্দবাড়ি রাজদর মালিকদর প্রত্যন্ত এলাকা বড় যুগের পর যুগ বছরের পর বছর যারা টংনাই বড় টংনানি ব্যবস্থা করিখা আর্মি ফায়ারিং রেঞ্জ নেই, একটা তিখালাই আরো কামান গোলা বারুদ বিভিন্ন ট্রেনিং খাইনানি যে ব্যবস্থা খাইতেন নাই, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার উচ্ছেদ খাইনি নোটিশ রুজাখা আরো গোবিন্দবাড়িনি বরক রাজদরনি বরক মালিদরনি বরক চিনি ত্রিপুরাসা যারা টংনাই রক চাকমা ত্রিপুরা রিয়াং চিনি যারা টংনাই রক হদা টংনাই রক যখন উচ্ছেদনি নোটিশ মাংখা পুরো কাজে তাকু বুকু সং নুংখা প্রত্যেকটা বারে নির্বাচন ফাইকাই जों थपक जागो নির্বাচন ফাইকাই চিনি করুং ভূমিকা টংগিয়া जोंनो पगै थाङो अबनि बागै বিজেপি সিপিএম নেবো সালাইनायखा 2018 साल विधानसभा निर्वाचन आंनि आरो पूर्ववर्ती बक्तारा काहांखाय सायथांखा आंहाबो विश्लेषण खायनो नांगिया बास्तव अभिज्ञता ती जों जथन नुङै दङ त्रिपुरा राज्य की बिबिसिका अबस्था ताबुक दं चिनि बरक रक চাকরি নাইও চাকরি সারান নাঙ্গিয়া মন্ত্রী দুয়ারে এমএলএ দুয়ারে ঘুরতে হবে না, চাকরি তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য খাটক জগ চিনি বড় রংনি চাকরি চিনি সারারে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী চাকরি তো তাবুক তঙ্গ বেকার কালাই তঙ্গ কিন্তু চাকরি বাকি চাকরি রেজা গিয়া ত্রিপুরা মাথা থেকে চিন বারবার সাজাখা বারবার শাখা পড়ানো আমলে খাইজাখা সেভাবে খাইনা নংথ কিন্তু খাইয়া সরকার কারণ চিনি বড় উন্নত অং নাই, চিনি বড় উন্নত অং খাই দেরা নাই আবনে বাগৈ কাতাল বড়নে ওয়ানসুর গই বড়নে বখরকন जों नंखा যার ফলে চিনি বড় রক মাসা মাংनै দাবুক অনেকেই তঙ্গ যারা বইনি ককবাই নিজেনি জাতি অস্তিত্ব বিলুপ্ত খাইনে বড় রক বইনি ককবাই যারা তাতাল কক সানাই বড় রক বড় রক তাবু তামা কক সাইতং যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকি অবান্তর অবাস্তব কাল্পনিক দাবি তাকে বুকুসং जों তিনি ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড দিয়ে para amcai rojung kaham kaibo awareness program जों बाकायनाय চিনি আনি বাংলাদেশ তাবো বর্তমান আগে এককালে ত্রিপুরা রাজ্যনি সে চিনি আক চট্টগ্রামনি ইজাং ফাইসিং পানছড়ি খাগড়াছড়ি এলাকা তামো ফাইনাयाव নাই কেন বক্সনগর একটা এলাকা চিনি বর্ডার এলাকা তামো বাংলাদেশ থাংমাयाव নাই আবো সমস্ত কিছু নির্ভর চিনি ত্রিপুরা সারাও কামাই থাংনাই जों खामानि नाया जों संगठितভাবে थानचांना अबनि बाय बुबागरा बार काबै सागा ত্রিপুরাসা थानचांदी आंखाय कक सानाय आं सुदु ककमो सानानि मुचुगो ताबो ताव चिनि बररक जारा पीर जायख जारा चिनि चबानि लामा फायख जारा थानचानि लामा फायख बरनो जों कयनानि मुचुगो तिनि जारा बिजेपि याकारै चिनि ত্রিপুরা মাথা বদল যারা ফাই হাপাইনা বরণব লামসুগো এবং যারা ফাইয়খ বরণব जों কয়নানি মুচুগো যারা ডাকতিনো ফাইयै ত্রিপুরাসানি চবাগো সামি লঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্যनि চিনি বররन मोथांनि बागै ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ডनि চবাগো সামি লংথগनि কয়यै आंनि चिकनते बाराते कक आरो माथाका যথর খুলুমকা ত্রিপুরা মাথা আয়ো লংথক বুবাগারা আয়ো লংথক দলি মিদাম লং লিভ।